বেছি ভাল দেখি আছে এইটো কলেজ আছে MTC এতিয়া এইটো লগাবৰ কাৰণে আহালা আছে পানী কিনি না থাকিলে মহান নিমিলে না আহে না তান মান দূৰ পৰা কাম কৰি দিয়া নিমিলে তাখানি খুচি পালা Ibino katalan, isang katalan. Seda mongbaybu, ibin yung pangalan. Saya ngadem buhay. सबके वेलकम কৰি আছে আজি লা ভিডিও থাকিব KBBB পুণ্যাক বাপ্তিস্ট উমেনক ফাংচন মিশন সেন্টারে যাই কিনা মুখান বা কিমান কাম কৰি আছে আৰু মুখানকে ইছু বা কিমান ব্লেসিং আছে এইটো অলপ শেয়াৰ কৰি কিনা মুখানকে বসি দে মুখা লাগা মাটি দে ওলা লাগা কোনোবা লাগা অৰেঞ্জ হলেবি নহলেবি কু হলেবি দুসরা লাগা কোনটো ফ্ৰুট স্কুল ওলাই এইটো লাগা অলপ প্লান্টেশন লাগাই দিব মানে মুখান যা লাগা এতিয়া ভিডিও আমি খানকে শুরু দেখাই দি আছে ভিডিও को फॉलो करबी और ভাল बा सभी कोई ना इतु जनाई दिए इतु को जगह আছে जो यंगलिंग আছে बेसी ভাল একটা ভিউস আছে इतु जगह पे स्टार्ट करी ना आमनी खान ला ऊपरे और आमनी खान बा साबला मोनवा जा लगा जगह बा स्टार्ट करी ना दिखाई दिए আছে कोई ना इतु जनाई दिए আছে लेट्स गो ब्यूटीफुल यंगलिंग और ये कुमटी गेट है मॉन टाउन पहुंचीबो কাৰণে অলপ বাকি আছে और ये लंबा लगा रास्ता আছে जंक्शन এতিয়া মিশন সেন্টার যাব কাৰণে ওখান রাস্তাতে আছে এটো পৰা যাব মিশন সেন্টার KBBB লাগা সেন্টারতে তো আমি খানকে এটো পৰা শুরু হৈ কিনা আমি খানকে দেখাই দি আছে মেইন গেট তো এটো আছে Wow, beautiful. गाड़ी भीतर लोৱাৰ কাৰণে ইমান ভাল ক্লিয়াৰ বি নহব পাৰে এৰে MTC জালা জংশন আছে কলেজ তে জালা এটো কলেজ বিল্ডিং আছে আৰু এটো লেফট সাইড তে দিখা এটো কঞ্চং হাই সেকেন্ডারি লাগা এটো আছে लेफ्ट पर जाइले भी चर्च पाबो राइट पर जाइले भी होबो इटु दु इनसाइड इटु साइड पर इन करबो और इटु खान আছে VP আছে और इटु प्रेसिडेंट আছে और इटु मिशन सेक्रेटरी আছে एंड प्रोग्राम सेक्रेटरी एंड ड्राइवर यस इटु KBBB ऑफिस আছে पुण्याक बाप्तिस्ट वुमेनक पंचिम मिशन सेंटर एटु लगा ऑफिस दिखाई दि আছে और इटु पर जाइसे गले ES ला गड़ ऊपर আছে और मिशन सेंटर लगा बाप्तिस्ट चर्च ओतो আছে एटु बैक साइड देखि আছে गेस्ट हाउस আছে एकदम ভাল ब्रा ভিতরে যাই কিনা লবলে টাইম নাই তো কাৰণে এটো গেস্ট হাউস বি আমনি খানকে দেখাই দিয়া যায় বেছি ভাল দেখি আছে এটো কলেজ আছে MTC এতিয়া মন্থেলে জুবিন কলেজ ক্যাম্পাস তে খারাপ করি না আছে কোনটো ক্যামেরাম্যান বাইরে দেখাই দি এটো কলেজ আছে এতে বিনি কলার আর DTH ডিপ্লোমা ডাউন স্টেজে থাকা তো ওইলা মখান থাকা দেন এটো डिप्लोमा ला আছে और ऊपर থাকা তো BTH থাকিছে তো এতিয়া তো কোনটো ওয়ালা জায়গাতে বই আছে তো কবলে না পারে তো ও তো নেক্সট ওয়ালা তো এটো চাপল হল আছে ও তো নিচে থাকালা और नेक्स्ट डे गर्ल हॉस्टल इंग्लिश सेक्शन দেখা লাগা দেখি আছে और মানে একটা এটো লা एडमिनिस्ट्रेटिव লাগা ব্লক লাইব্রেরি ওপরে আছে और डाउन स्टे লাগা তো অফিস আছে और नेक्स्ट इधर दिखी আছে तो गर्ल हॉस्टल আছে माइकी खालागा हॉस्टल तुला आकाबा আজি নতুন बनाई गना दिखी আছে तो इतुला ভাল काम दिखी गना ओइला लगा 2013 to 16 मादरे মই থাকা আৰু আজি 2025 তে আহা লাগা টাইম বেছি ডিফারেন্স পা দেখি গনা মিশন সেন্টার দে থাকা খান আৰু ইটো মিশন সেন্টার ডেভেলপ কৰিবলে कोशिश करा खान काम करा खान आमनी खान की भी बेसिक थैंक्स दिया আছে कंटिन्यू इतुला ब्लेसिंग तो एकटा लगरे शेयर কৰি থাকিব কইনা ইটো বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো এতিয়া দুসা লাগা পাৰ্ট তে যাই চাও
MTC lecture khan logore half an hours kane mukhan log pawo ne khusha laga itu video ase itu ase diamond laga goti ase gwadu mukha la kotha ke panjak pi mate aro ku pi mate aro itu ase orange gas ase mission center laga office no pungcha age de ekta down ase turning to turning laga niche de ide poila lagai dia la itu khan ase hulibi itu gas thaga kane tangor noha ase to gas pilai dile do tangor hobole thaga hulibi kinaka hobo ki jane aro continue kurina aro ide lagai sabu yes ide mission center community jaga de orange lagai di ase aro ide ku panjak mata do tu bi lagai di gena ide ase not only itu jaga eka noi sob jaga de lagai gena rakhi di ase guna itu bi janai di ase yes ide bi ku pi ide lagai di de to stadium laga upor ase ite do kam ruina duk paise hindu bi anishe du bi ekbar khawa yes khatam hoise dia itu jaga safa hoye na aro itu jaga olo baki ase itu jaga de ite fill up kuri dise orange ana khan do aro dusra la office bahar de guest house bahar de sob lagai na rakhi dise olo baki ase wah koribe balba itu balba dikhi ase itu kan ase guest house la piche de iribi orange laga aro itu gas la lagai dise kha laga time ase itu namno kuri na itu dia kana besi kushi paise kabe balba khai lo de मालूम है ये यानी लाइट पास है ताई किसी दिल्ली पर यूथ मिनिस्ट्री के ना काम करने ना आए हैं मालूम है और इधर अजी यानी यूथ काम दे ना मिसिंग सेंटर मिसिंग कंपाउंड है अब तक हम बा पहला लगा दिया ला ऑरेंज itu pagan do kini ka asna guna itu namno bole itu ke sauli karne aina tan itu orange la pagan sapa guri dise aro compound di kas kan lagai dise aji ale amian ke ki important ase itu fruits kan kas kan anina tan idon lagole bukan mission center itu phapna guna tan ina agina aji tan ina kam gorla ase pani gina thakile bi mohan nimide guna aina tan man du pra kam guri dia nimde takan de khushi bala kotha itu koi diase okay thank you tai student la chipline ase tai lok pai kena muthan ke ekdam comfortable ki hole bi arrange kuri dia karne amni ki bi thanks aro video do imane end off kuribo bhal kam kuribo karne amakhan debate kuribo aro bhal kam kuribo karne aman do age de manu khan karne dikhai dibo not only amakhan laga benefit ekla noi amakhan la spirit karne bi benefit ekta hobo lage kwala bhamna ba ama ina kam kuribo la halaga video amni karne mane short te dikhai dia ase Kuman phải tani yan nu kuminok yutlan isi sender da nan thalak kine se iman da hambu ado garden jana ado amata ane pe phau ya ne ado no tam kine se banyak pangchim min ma KPBB kuman se exhibit secretary wi yang hobu min ma yan nu kuminok pangchim lan kuminok katalan isau katalan suy đã mong bay bu thì bên nhung phần bảo lắm chạy là tấm bưởi mang cái này yang ấy chỉ em có cạo băng cái này yang mang ở đây kia nan pha nằm ở nô tấm bưởi mong bay chạy là chạy tấm bưởi cạo băng à mang cái yến tươi sâu thì oh nakami semua uluk kota pedi tai punya baptis bu menok pangchim mandale youth secretary kam na still itia 10 years po 11 years hoise to tai laga time de mukhan ke bi besi khushi pai gana ina protect kuni rakhi dia kane so ke bi thanks dia ase aro continue aji mukhan inaga ahi gana mukhan laga blessing mukhan ke pa laga ki holi bi to
orange sulibi ki ka sulibi ami kan laga ulo side manga time de ami kan ba ina ka wagi allowed pura mani bi bisi ko shika to jera yes thank you